سلام تعنا هابلنا زي خبركم تخاثلتنا نساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قن قندر الساتهم إسياسن دكتور دبرسيانن بعل كراخو قصر خمزة لومنا إثيوبيا ميدياتات غاليسان هابيرترا حادش نگر استفتر بزمسل باندرها تگراين إيرتران آب كتاماتات كسكال كمستعززة تحابيروم سرعات 4 كيلون مئلاي 4 حيلتات كالكيدان كمزة آسرات تفليدوم أسمرا كاب تگراي غاشان مقبال تدالو خمزة لازقل زين عوزيوم سبب سلطانا تقدف بقدراي تگراي نابي زخون مجلس أوصيوم ازيو من كالوتنا لونا حج دما نابزر زروم ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ብዕል ክራኸቡ ቆጽሮ ከም ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ገሊጸን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ናይ ትግራይ በተለኣኽቶ ቢሎ ዝጀመረ ጽምዶ ዝብርከብ ሎሚ አጠናኺሩ ቀጺሉ ክሳብ ምስ ትግራይ ዘራኸቡ ዶባት ነጻ ከም ዝገብር ምግላጹ ዝዝከር እዩ ማንም ሰብ ኣብ ዘይገመቶ ፍጥነት ዝርክብ ክልቲኦም ኣካላት ድማ ሎሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበለ ልኡኻት ክመላለሱ ምጅማሮም ይፍለጥ ነዚኡ ከዓ ትግራይ ትመርሖ ብኣንፈ ሰሜን ዓብዪ ሓይሊ ፍጠር ከም ዘሎ ብስፍሓት ይቃላሓሎም በትዕርቂ ሕጉሳት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝሕብርዎ ድማ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ኸይኾኑ ጸሎት ናይ ኩሉ ግዜ ሸዋውያን እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሎሚ ድማ ዝፈርሕዎ በፂሕዎም እዚ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ዝነበሮ ናይ ጽሊ መንፈስ ክሰብሮ ጀሚሩ ይብሉ መራሕቲ ኢትዮጵያን ፖለቲከኛታት እቲ ሃገርን እዞም ክልተ ህዝብታት ብእኹል ርሕቐት ተጓዒዞም ደም ክፋሰሱ ከም ዝገበርዎም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነም ሎሚ ግን ብዘይተጸበይዎ መልክዑ መጺኦም ኣብ መንጎዞም ህዝብታት حادنت كسبخ تجمير لهم እዚ ድማ ነቲ እዚ ህዝቢ ናይ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጸላኢ ተባሂሉ በአፈ ጉባኤ ቤት ምክር ፌደሬሽን ኢትዮጵያ አይተአገኘው ተሻገር ዝተገለጸ ህዝብ ትግራይ ሎሚ ሓደ ፈታው ምርካብ ሲዒቡ ስግኣት አሕዲሩሎም ኣሎም ከም ዝፍለጥ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ጸላኢ ኩሎም ጎራብቱ ህዝብታት ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ጎራብቱ ክፍለ ዓርሱ ንኸይከላኸል ሓድነቱ ክብተንን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ክነበርን ድሌቶም ምዃኑ ብግልጽ حوام سرحتي عرقاقي صاميوم مستحاو حزب إيرترا كايرخب دما آب گزي جنوسايدا وقب سراويت إيرتران خيچفچف بمقبار نزل عالم آب حنا مفداين مكستادن زاتكورا قربتنا نخهلو سعيروم يوم ولقوا سراو الشعبيان مستون كلهم نا إثيوبيا حايلتات كوينو آب الحزب تقراي جنوسايد زفتسم أكال انتخوانم لو مغن حايل تقراي كتنكرن ناي حلف جنوسايد كايدقامن بزبل استراتيجي من انتخلتي حزب خبحال تقراين إيرتان زلاق عرق خقابرا آبسم مبصحن يقلص علوم أبزي ما أخل زدما بناي سراويت إيرترا آبل الحزب تقراي استفز مقفعت حتى تنت كهلون الله يزبهال كحساخ قبر المخانو يحبر علوم زركب ناتلوم الصباح ودكات مبهتان حزب تقراي علاو قبر زدالو زنبرا ناي فيدرال حيلي مرد كم زخونة دمان دا تحبر يركب فيدرال منقسي دهر حجي كاب شرحن تنكولن وسيون قود داي تقراي باتحق منقسن وعلى بيروتيران طرح انت حيزوام مستقراي سلام كم زخون زحابرو تنتنت بوليتيكا قرن افريكام كاونت حاليفو جن تقراي كسنا طرح زي كونس نسلطان ون حادقا مخانو يقلصوم لوم دما صمدو تبايلو استجمر ركب تقراين إيرتران آدماسو أسفحو كلتي مراحتي مالتون أبوم برحو واحد دكتور دبرسيانن إسياس أفوركن ركب كقورو مخانوم ينقر اللوم علوم زحابريتا قدم حزب بسرات تصبي إلو حزب تقراي كاب إيرترا زدليك كاوساديلن إسياس أفورك زبالنا إيرترا زي وقعو وحاب قال زخون عاول سعيد لوم دما أزوم كلتا مراحتي زراخبلو من قد خامزلو عنفتيبهم عب قرباك زيد ما صال عنفتاون زقرم زينا خامزلو زقالت أخوينم اتزينا دما ركب إسياسن دكتور دبرسيانن كامزلو زحبر مخانو قالي سلام ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ ብዝመስል ባንዴራታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ከተማታት ክስቀል ከም ዝተኣዘዘ ተሓቢሮም ኣብ ኤርትራ ሎሚ ከምቲ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ባንዴራ ወይ ድማ ፍቅር ያሸንፋል ዝብል ባነር ስእሊ ኣብይን ኢሳያስን ዝሓዛም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታታት ኣስመራ ክስቀል ዝተገበረ ሎሚ እውን ናይ ትግራይን ናይ ተሃገር ባንዴራን ክስቀል ትእዛዝ ተዋሂቡሎም
ካብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዘለዎም ዘቃልሑ ናይቲ ሃገር አክቲቪስት ከም ዝሓበርዎ ከዓ ንዕርቂ ክልቲኡ ህዝቢ ዘቀላጥፍ ፕሮፓጋንዳን ግንዛበን ክወሃብ ብመሰረት ዝወሰንዎም ሎሚ ድማ ትግራይን ኤርትራን ይገልጽ ዝበልዎ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ጎሊሁ ክርአ ይገብሩ ኣለዎም። ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ድማ ንክልቲኡ ህዝብታት ይገልጹ እዮም ዝበልዎም ባህላዊ ደርፍታት፣ ሙዚቃዊ ድራማታት ከምኡ እውን ኩሉ ውፅኢት ስነ ጥበብ እንዳዘርግሑ ይርከቡ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሎሚ ህዝብ ትግራይን ኤርትራን ይገልጻ ዝበልዎን ባነራትን ባንዲራታትን ኣብ ኣስመራ ክስቀላ ይገብሩ ኣለዉ። ህዝብታ ከተማ ዕርቂ ምስ ትግራይ ክለምዶ ከምኡ እውን ዝተሰበኽዎ ጽልኢ ክስዕዎ ዝገብር ምንቅስቓስ ምዃኑ ድማ ይሕብር ኣሎ። ሎሚ ከም ቀደም ወያነ ምባል ኣብ ኤርትራ ነውሪ ዘይኮነስ ቅዱስ ሓሳብ ምዃኑ ህዝቢ ክላመዶ ይገብሩ ምህላዎም ድማ ካብ ኤርትራ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቶም። ኣብ ኣስመራ ሓዊሱ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ድማ ባንዲራታት ትግራይን ኤርትራን ክስቀል ምውሳን ስዒቡ ዛጊድ ኣብተን ከተማታት ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎም። ብተወሳኺ እውን እዞም ካብ ኤርትራ ምንጭታት ጠቒሶም ሓበሬታት ዘቃልሑ ኣካላት ከም ዝሕብርዎም ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ደብረጽዮን ክመጽእ እዩ ተባሂሉ ብስፍሓት ክውራ ከም ዝጀመረ ገሊጾም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን እቶም ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎም ዶክተር ደብረጽዮን ይኹን ወይ ካሊእ አካል ካብ ትግራይ ዓብዪ ጋሻ ናብ ኣስመራ ከም ዝጓዓዝ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ሓበሬታ ድማ ብመሰረት ካብ ኤርትራ ዝረኸብዎ ምንጭ ተወኪሶም ዝገለጹ ኮይኖም ምናልባት እውን ኣብ ቀጻሊ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ርክብ ኢሳያስን ደብረጽዮንን ተወኪሶም እዮም ክብሉ ይሕብሩ። ብኻልእ ዜና ድማ ኣብዚ ውሽጢ 2 መዓልቲ ምስ ኣወል ስዒድ ተራኺቡ ፍሉጥ ጀማሪ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ኮይኑ ዘሎ አክቲቪስት ልፍዓተይ ተስፋ ወይ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተገበረሉ ፈተነ ቅትለት ብኢድ ኣብዩ እዩ ክብሉ ሰበስልጣናት ግደፍ ከሲሶም ኣለዉ። ርክብ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝድግፍ ትግራዋይ ሞት ከም ዝጽበዮ ንምምልኻት ካብ ኣብዩ ዝተገበረ ፈተነ ቅትለት እዩ ብምባል ዘይወግዓውያን ወሃብቲ ቃል ሰበስልጣናት ግደፍ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ዘቃልሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ ድማ ከም ስዕብ ጌርና ኣቃሊሕናዮ ኣለና። እቲ ብምቅርራብ ኤርትራን ትግራይን ጭንቀቱ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ብልጽግና መርኣያ ብስጭት ዝኾነ ተግባር ፈጺሙሎ ክብሉ ይጅምሩ። ጸቢብ ጉጅለ ብልጽግና ነቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እዩ ዘድልእ ብምባል ብትብዓት ምስ ኣወል ስዒድ ኣብ ዛላምበሳ ዝተረኸበ ልፍዓተይ ተስፋም ኣብ ገዛ ዓዱ ዕሱባት ኣኽቲቱ ክቕንጽሎ ሓቂኑሎም። እዚ ከቢድ መዘዝ ዘለዎ ትሩፍ ፈተነ ዓጸፋ ግብረ መልሲ ከም ዝወሃቦ ፍሉጥ ኮይኑ ብኸምስታት ተሰናቢዱ ንድሕሪት ዝምለስ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ከም ዘየለ ብግልፂ ክንገር እዋን እዩ። ብልጽግና ብንጹር ክሰዶ ዝደለየ መልእኽቲ ምስ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሰላም ኣልዒሉ ዝዘራረብ ትግራዋይ ኣብ ሂወቱ ሓደጋ እዩ ንምባል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ውዱቓት ስራሕ ተሸሚሙ ዘሎ ክብል ነቲ ፈተነ ቅትለት ገሊጾም ኣለዉ። ኣጀንድኡ ተመንዚዒዎ ኣብ ከቢድ ነውፂ ዝርከብ ጉጅለ ብልጽግና በቶም ኣብ ትግራይ ኣዋፊርዎም ዝርከብ ባንዳታት ኣቢሎም ኣብ ትግራይ ገልጽ ዝኾነ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎም። እዚ ከቢድ መዘዝ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ንማንም ወገን ክኽወል ኣይኽእልን ዝብሉ ኮይኖም ብዓብዩ ድማ ጉጅለ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዕሱባቱን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝኾነ ዓይነት ሰላማዊ ኩነት ክፍጠር ድልየት ከም ዘይብሎም ብግልፂ ዘጋሃዱልና ጉዳይ ኮይኑሎ ብምባል ይሕብሩ። ከምቲ ገሊጽናዮ ዘለና ዕሱባት ብልጽግና ካብ ትግራይ ነፊኻ ናይ ምውፃእ ስርሒት ብቕልጡፍ ክጅምር ዝደፋፍእ ምዃኑ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኽብሉ ንመንግስቲ ትግራይ ኣንፈት ሂቦም ኣለዉ። ስርዓት 4 ኪሎ ንምእላይ 4 ሓይልታት ቃል ኪዳን ከም ዝኣሰራ ተፈሊጡ። ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ 4 ኪሎ ክልላት ኢትዮጵያ ሕድሕደን ክባልዓ ብምግባር ስልጣኑ የናውሕ ከም ጸንሐ ተንተንቲ ይገልጾም። ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ደማዊ ዝኾነ ጦርነት ብምክያድ ኣሽሓት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዝፍለጥ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ብሰማይን ብምድርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘካየደ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እኳ እንተኾነ ኣብ ኩለን ክልላት ጦርነት ብምክያድ ስልጣኑ ከናውሕ ጸንሐን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ርህራሄ ዘይብሉ መራሒ ከም ዝኾነ ፍሉጥ ተንታኒ ምብራቕ ኣፍሪካ ገሊጹ። በመሰረት ሓሳብ እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ኣብ ኢትዮጵያ ጦርነት ጠጠው እንተኢሉ ዕድመ ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ተባዕታይ ደርሆ ከም ዝኾነ ኣገሊጹ እዩ። እዚ ራሽድ ኣብዲ ዝበሃል ውሩይ ተንታኒ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ እዋን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ እውን ብዛዕባ ጭካነ ኣብይ ኣሕመድ ንዓለም የጋልጽ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ስርዓት 4 ኪሎ ንምእላይ 4 ሓይልታት ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ተቐሚጦም ከም ዘለው ተፈሊጦም። ነዞም 4 ሓይልታት ንምርኻብ ሻዕብያ ከም መተሓባሪ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ትኩስ ሓበሬታ የረድእ።
بمسارة تسترخب حابريتا خابتم 4 حايلتات وصاون سودان دغافيت نمغبار سرحت 5 تجمروا تفليدم حوحات داغماي كم حادش بارتي نمزغاب بمرص بورد ኢትዮጵያ استوهابا ناي معالت غرم نخودا وحدات معالتات كم زقريا زفلاتيوم حوحات ابزوصتو حادش مغلص دمام حوحات حغاو سونتا زملسلا بوعل بريتوريا مسارت كم زخونه غلص خام زغبرت غليصوم ابز حجوان ابي احمد اب كبير قوس سلازر كاب نحوحا ساري زكل لخون مبال دفرت زيبل كوان تقونم تحجي زلو خونتات سوق إلو بمحلاف ابز طعامو غزي حوحا ساري زي يالو مبالو غن زي قرخم زخونه زرخبنا يو حابريتا يردم سلازي دما حوحات زلاتو زحيشت مهمارصيت سرعه 4 كيلو بوعل بريتوريا مسارت غزاتي اي ملسيلين بموبال ابل ابي احمد زي داغم سغومت موساد يخبلو تانتانت غليصم از سغومت دما حوحات مسكالوت حيلتات امرت بمفطار كمتفصمو زطراطر ايكونن كبلو اتوم ليقاوندي غليصم አለው سلازي دما اب تግራይ ዳግማይ ጦርነት ከም ዝህሉ ዘጠራጥር አይኮነን ክብሉ እንዳተገለጸ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኻተልትና ነስ زبلنا يوم حابريتاتات نزيوم مسلو نيروم نمكت تالكم كابل بنا مسجد